ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुद गर्जी में दिलावर साहब के गुस्से ने शमशेर और मैक को घर छोड़ने पर मजबूर कर ही दिया। उधर सूफिया का भी शमशेर ने बुरा इंतजाम किया। आने वाली किस्त में आप सभी दोस्त देखेंगे। शमशेर मैक को हॉस्पिटल में लेकर जाता है, जहां पर वो अपने बाबा के साथ मुलाकात करती है और वहां से उसे घर छोड़ देता है और मैक अपनी मामा के साथ मुलाकात कर लेती है। शमशेर कहता है, जाओ अपने घर वालों से मिल लो, मैं आपका यहाँ पर बाहर गाड़ी में इंतज़ार करता हूँ। वो बाहर गाड़ी में बैठकर मैक का इंतज़ार कर रहा होता है कि मैक अंदर चली जाती है। मैक को घर आया उसकी माँ देखकर बहुत खुश होती है। उसको ये भी बताती है, शमशेर ने ही तुम्हारे बाबा के इलाज के लिए पैसे दिए हैं। ऑपरेट के सारे पैसे यानी 15 लाख रुपए शमशेर ने ही दिए हैं। ये बात सुनने के बाद आगे से मैक बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है, लेकिन मैक की माँ शमशेर की साइड लेती है और मैक से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता ये। मैक की माँ कहती है, शमशेर इतना भी बुरा नहीं है जितना हम लोगों ने समझ लिया था। शायद हमें शमशेर को समझने में गलती हो गई है। हमने जो इसे तवक्को की थी वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट निकला। ये बात सुनने के बाद आगे से मैक कहती है कि आप चंद पैसों की खातिर। ये बात सुनने के बाद आगे से मैक की माँ उसे खामोश करवा देती है और कहती है, मैक ये सब बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। हम लालची नहीं हैं, तुम बेहतर तरीके से जानती हो। दूसरी जानब शमशेर नीचे मैक का गाड़ी में इंतजार कर रहा होता है और हर्न दे रहा होता है। हर्न की आवाज़ सुनने के बाद मैक अपनी माँ से कहती है, मामा मैं जा रही हूँ, उन्होंने ऊपर नहीं आना, मुझे जाने दीजिए। यूँ शमशेर और मैक घर की तरफ वापस आ जाते हैं। शमशेर मैक के साथ बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन मैक बिल्कुल खामोश है, कोई बात नहीं कर रही। लेकिन शमशेर दिल ही दिल में बहुत खुश है, जो उसने चाहा वो उसे मिल गया है। गाड़ी में बैठकर शमशेर मोहब्बत का इजहार कर देता है और कहता है, मैं जब भी मैक को देखता हूँ मुझे हर बार उससे मोहब्बत हो जाती है। यूं जैसे ही शमशेर गाड़ी से मैक को उतारता है, मैक की तरफ देखता रहता है और मैक को भी एहसास होता है कि वाकई शमशेर मुझसे मोहब्बत करता है और उसकी केयर भी कर रहा है। दूसरी जानब फरवा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी मैक को उस घर में अकेली सोचों में गुम में है। आखिर क्या करे वो ऐसा कि जिसकी वजह से मैक इस घर से निकल जाए, लेकिन उसकी सारी की सारी चालें नाकाम हो जाएंगी। आने वाली किस्त में आप सभी दोस्त देखेंगे, शमशेर खुद ही घर छोड़कर चला जाएगा, लेकिन फरवा और सूफिया का बहुत बुरा अंजाम करेगा। दूसरी जानब शमशेर के मामा बाबा बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दिलावर साहब अपनी बीवी को कहते हैं, जितना जल्दी हो सके इस घर से उस लड़की को निकाल दिया जाए। सोचों में गुम हैं, आखिर क्या करें। अभी वो बातें कर रहे होते हैं, ऊपर से शमशेर आ जाता है। शमशेर आकर अपनी मोहब्बत की बात करता है और वो चाहता है कि वलीमा कर ले मैक के साथ। अपने बाबा को साफ साफ कह देता है, मैंने फैसला किया है हमारा वलीमा हो जाए। ये बात सुनने के बाद आगे से दिलावर साहब कहते हैं, अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा तो मेरी बात गौर से सुन लो। मैं तुम्हें अगली बार उस लड़की के साथ घर से निकाल दूंगा और तुम्हें भी निकाल दूंगा। ये बात सुनने के बाद शमशेर को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि मैक को उसके बारे में कोई भी बात करे। ये बात करने के बाद दिलावर साहब वहाँ से चले जाते हैं। उसकी माँ शमशेर को हौसला देने की कोशिश करती है, बेटा तुम सब्र करो, अभी तुम्हारे बाबा गुस्से में हैं, मैं बात करूंगी उनसे, मैं इन्हें मनाने की कोशिश करूंगी। शमशेर आगे से कोई जवाब नहीं देता, खामोश रहता है। दूसरी जानब दिलावर साहब से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसका बेटा इतना बड़ा फैसला कर रहा है और इसकी कोई भी बात नहीं मान रहा। परेशान बैठे होते हैं, ऊपर से उनकी बीवी आ जाती है, उनको परेशान देखकर डर से बात शुरू कर देती है। कहती है, मैं इतना जानती हूँ आप शमशेर के बगैर नहीं रह सकते। दिलावर साहब की आंखें नम हो जाती हैं। शमशेर की मामा कहती है, वो महक के बगैर नहीं रह सकता, हमें महक को कबूल करना पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद दिलावर साहब अपनी बीवी का हाथ झिड़कते हैं, मैं अपने जीते जी उसको इस घर की बहू नहीं बना सकता, तुम्हें इस बात का इल्म भी होना चाहिए। फरवा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी महक को इस घर में। दूसरी जानब शेरू की तलाश है। जैसे ही गाड़ी से बच्चा नीचे उतरता है तो उसे उठाकर भाग जाता है, क्योंकि वो छुप रहा है, अपने आप को छुपा रहा है दिलावर साहब से। दिलावर साहब के बंदे उसे तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी वो शेरू को ढूंढ नहीं पाए। दूसरी जानब शमशेर फैसला कर लेता है, वो महक को बाहर लेकर जाएगा, उसमें उसका दोस्त उसका भरपूर साथ देगा। अपनी बीवी को बाहर लेकर तो जाओ, घर ही बिठा कर रखोगे क्या।
شمشیر فیصلہ کر لیتا ہے وہ میک کو باہر لے کر جائے گا، وہیں پر اس کا دوست بھی موجود ہوگا اور صوفیہ بھی، لیکن صوفیہ نئی چال چلے گی، وہ میک کو بدنام کرنا چاہتی ہے۔ صوفیہ کی دوستیں بھی وہاں پر موجود ہوتی ہیں اور میک کا تماشا بنا رہی ہیں، میک کی باتیں کر رہی ہیں، ارے یہ تو وہی لڑکی ہے جس کی ویڈیو وائرل ہو گئی تھی۔ آگے سے یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے سیلیبریٹی ہے یہ۔ صوفیہ کی دوستیں میک کے ساتھ تصاویر بنانا شروع کر دیتی ہیں اور صوفیہ کھڑی ہو کر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ شمشیر کو جب پتہ چلتا ہے اس کی بیوی کا مذاق بنایا جا رہا ہے، وہ بھاگا بھاگا اندر آ جاتا ہے، کہتا ہے یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر شمشیر صوفیہ کو آنکھیں نکالتا ہے اور وہاں سے میک کا ہاتھ پکڑ کر گھر لے آتا ہے۔ میں کہتی ہے کیا ملتا ہے آپ کو میرا تماشا بنا کر، لیکن شمیر ساری کی ساری حقیقت بتا دیتا ہے شمشیر کو، جو کچھ میک کے ساتھ ہوا، جو کچھ میک کے ساتھ صوفیہ لوگوں نے کیا۔ حقیقت پتہ چلنے کے بعد شمشیر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے صوفیہ کے اوپر۔ وہ فیصلہ کر لیتا ہے صوفیہ سے معافی منگوائے گا میک کے سامنے کھڑا کر کے، اس کا ہاتھ پکڑ کر میک کے کمرے میں لے آتا ہے، دھکا مار کر میک کی طرف پھینک دیتا ہے۔ میک اسے سنبھالتی ہے اور کہتی ہے کیا ملتا ہے آپ کو میرا تماشا بنا کر۔ صوفیہ رو پڑتی ہے۔ صوفیہ کا رونا سن کر فروا بھی وہاں آ جاتی ہے۔ یہ سارا معاملہ دلاور صاحب کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ دلاور صاحب تو صوفیہ اور فروا کی سائیڈ لیتے ہیں۔ شمشیر سارا کا سارا قصہ سنا دیتا ہے، میک بھی بولنے لگتی ہے، دلاور صاحب اسے خاموش کروا دیتے ہیں۔ جب میں بات کرتا ہوں تو سب سنتے ہیں۔ آگے سے شمشیر کہتا ہے بیوی ہے یہ میری، مجھے اچھا نہیں لگتا کوئی اس طرح اس سے بات کرے۔ یہ بات سننے کے بعد میک اس کی طرف دیکھتی ہے، میری خاطر اپنے بابا کی بھی کوئی بات نہیں سن رہا، میرے ساتھ اتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ دوسری طرف فروا بھی سارا کا سارا ماجرا دیکھ رہی ہوتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے۔ دلاور صاحب کا غصہ دیکھ کر شمشیر میک کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے لے جاتا ہے۔ فروا کہتی ہے مجھے لگتا ہے اس لڑکی کی وجہ سے یہ زیادہ بگڑتا جا رہا ہے۔ آگے سے دلاور صاحب کہتے ہیں اب مجھے ان کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ میک شمشیر کے پاس کھڑی ہو کر اس کے ساتھ سارا کا سارا اپنا دکھ شیئر کرتی ہے، کیوں بار بار تماشا بنایا جا رہا ہے میرا۔ میک پریشانی سے اس کے پاس سے گزر جاتی ہے روتے ہوئے۔ شمشیر کھڑا سوچوں میں گم ہوتا ہے۔ دوسری جانب آخرکار شمشیر نے ڈھان ہی لی کہ وہ ولیمہ کرے گا۔ ولیمے کی اچھی طریقے سے تیاری کی جاتی ہے، شمشیر بھی اچھے طریقے سے تیار ہو جاتا ہے اور سیم کلر کا ڈریس میک کو بھی پہنا دیتا ہے۔ یون کا ولیمہ ہونے جا رہا ہوگا، میک پریشان ہوگی یہاں پر۔ ولیمے کے دن آخرکار بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے۔ اس حادثے کے بعد اس کی ماں سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوگا۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر شمشیر کی ماں بے ہوش ہو جائے گی۔ دارا بھی بھاگا بھاگا جائے گا اپنی ماں کے پاس، لیکن آنے والے وقت میں شمشیر کی ماں اس دنیا سے چلی جائے گی۔ کون کون چاہتا ہے شمشیر اور میک کا ولیمہ ہو؟ فروا اور صوفیہ کا کیا انجام ہونا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی محبت بھری رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔